काई खरा आउनी तमे कोन सुनछ मध्य भाई आके दी करा दी हां सेटा धर तमो करी हां हां जाग बोले कोन सुखळे पिला पिला ना कोन तमे नाई गले ना कोन ए बुदा लालिया भाई तो खड़ी बोलेला ए खाई हाउ तमे प्रश्न पचारियो हां ओए तम की प्रश्न जणा है सत्य कथा तमे तो देखियो बते बड़ ओए और कोली कालरे थारो भाई किने देखि प्रश्न कथा माई मुंडो गाई मुंडो सी की प्रश्न पचारियो है हेला तमे जोडा कहले हेला मु पचार जाके सुना डाकिली देखैली कहूची सुनाए डाकिली देखैली ए देखी काकुरते ते काई होउछ अल्लाह मु भाबिने देखो डमरा तमे डाकिलो प्रश्नटा देखैलो सुनो प्रश्नटा हां मु डाकिली देखैली लदिला को उठिला कोन लदिला को उठिला की बोले रे संभाइना जावरी देखैली देखिला को लदिला को उठिला हई हां एटा प्रश्न हां तमे प्रथमे डाकिलो हां डाकिबारु से कोन नदिला देखैली प्रथमे देखै देलो हां हां हो एटा जानि पानु कोन एटा ये खळा खळा बलिया कथा ऊपर ए कमन कोन ना ना एटा पुराण कथा तो हां पुराण ना ढेकुटा की आ ढेकुटा आज क्या मिल जाए बरा घरे घर आज बस मिल दे दी देखैला हां खेलू नदिला अरे बापा अरे ये पिला जाई थिला रे पदर माळ हई हई यार पिला जाई थिला रे पदर माळ हो कि न हो मुला खको हई रे पदर माळ जेबे जाऊ अछि धन बोलता उची गोबर गंडे गंडे पूर्ण गोटे काम करे बोला करे आउती से प्रथमटा पता दे ओ पता दे देखिया ना ना एटा छिड़ जाऊ हम आगे पर पचारि होला सुनो ना 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 तमे प्रथमे डाकिलो देखैलो लदिला को उठिला नदी देला उठिला हां ए जोसा खसीछि रे तम जोसा गाई जोसा खसीछि रे खसारे मली जोसा खसीछि रे खसारे मली आवरी बयस 15 या मुख सुंदर केरे सुंदर की 15 बयस दुनी मोर सुंदर दोनी तोर दुनिया काट दियो कण तमरो सुंदर आवरी बयस 15 या मुख सुंदर आवरी मथा टिकिली आवरी मथा टिकिली आवरी सते की नाली खसारे मली खसा खसी छिरे खसारे मली मोदी पत्थर बसा कंठ तार कोई भाषा हाथे मोदी पत्थर बसा कंठ तार खाली देखो था हमें के डाकिलो कोई बोले किते मात्रा डाकी गलो ए यारा यस एटा कोई नहीं एटा कोई ले ओंडा और हाथे मोदी पत्थर बसा कंठ तार कोई भाषा हाथे मोदी पत्थर बसा कंठ तार कोई भाषा और मारी आखि ठार कला पणारो होई होई संत भाई क्या है और मारी आखि ठार से तो तुम आपनारे बोले भला से तुमको आपनारे बोले और मारी आखि ठार कला पणारो ए आखिरे कहिला मु आखिरे कहिला मु अरे तुमर हेली खोसारे मली जोसा खसी छिरे खोसारे मली
ପଚରା କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରିନ କହୁଅଛି ବାରତା ହାଇ ହାଇ ପ୍ରଥମରେ ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଡାକି ଦେଲ ଡାକି କରି ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଇ ନ ଦେଲ ଦେଖାଇବାରୁ ଦେଖେଇ ଦେବାରୁ ନଦୀ ଦେଖାଇକି ନଦିଲା ଡାକିଲା ଦେଖେଇଲା ହଁ ପ୍ରାୟ ଅଡୁଆ କଥା ଏଇଟା ହେଉନି ଡାକିଲା ଦେଖେଇଲା ହଁ ତାପରେ ନଦିଲା ହଇ ନଦୀ ଲୋକରୁ ଉଠିଲା ତେବେ ଲୟ ଦେଇ ଶୁଣ ଏ ତ ରାମାୟଣ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଏବେ ମୁଁ କହୁଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇଏ ତ ପିତା ସତ୍ୟ ପାଇଣ ସେଦିନ ରାମ ରାଣ ଭାଇ ଭାଜାଙ୍କୁ ପୁଣି ସଙ୍ଗ ଦେଖେନି ଶୁଣ ହଇ ଭାଇ ଭାଇ ଭାଜାଙ୍କୁ ହେ ସଙ୍ଗତରେ ନେଲେ ପଞ୍ଚବଟିରେ ଯାଇ ଆଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ବିଶ୍ରବାନନ୍ଦନ କପଟରେ ଚୋରି କଲେ ଯେ ସୀତା ଶୁଣ ସୀତା ଖୋଜି ଖୋଜି ଚଳିଲେ ଶ୍ରୀରାମ ଯାଇ ସୁଗ୍ରୀବ ସଙ୍ଗରେ ମୈତ୍ର ଗଲେ ବସିଣ ହଇ ଭାଇ ଜଟାୟୁକୁ ମାରି ସୁଗ୍ରୀବ ସଙ୍ଗତରେ ମୈତ୍ର ବସି ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସେଦିନ ହନୁମାନ ତ ପୁଣି ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ପାଇଲେ ନିଜ ଶକ୍ତି ପାଇ ପୁଣି ମାମୁଙ୍କୁ ଭେଟ ଦେଲେ ମାମୁ ସଙ୍ଗତରେ ଭେଟ ଦେଇ ସୁଗ୍ରୀବ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଅଗ୍ନି ଜାଳି ମୈତ୍ର ବସିଲେ ଅଗ୍ନି ଜାଳିଣ ମୈତ୍ର ବସିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ତୁମର ଯେଉଁ ଦଶା ପଡ଼ିଥିବ ମୋର ଯେଉଁ ଦଶା ହେ ତହୁଁ ପଡ଼ିଅଛି ଦୁଇ ଜଣ ମୈତ୍ର ହେ ବସିବା ଯେ ଆଜି ସେଦିନ ସୁଗ୍ରୀବ କହନ୍ତି ବୁଝାଇ ମୋର ଶତ୍ରୁ ଅଟନ୍ତି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ମୋହର ଶତ୍ରୁ ପୁଣି ଯେ ବଡ଼ ଭାଇ ହଇ ଭାଇ ଏମିତି ମାରିବା ବିଚାର କର କହିଲେ ମୋ ଶତ୍ରୁ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇକି ମାରିଲେ ଯାଇକି ମୋର ମନ ଶାନ୍ତ ହବ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା ନା ଏଇଟା ସାମାନ୍ୟ କଥାଟା ମୁଁ ମାରିଦେବି କର କର ହୋଇନା ସୁଗ୍ରୀବ ହସିଦେଲେ ନ ମାରିବ ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କହୁଅଛି ଭଲି କହିଲେ ନା ମାରିପାରିବ କାହିଁକି ନା ଏ ସପ୍ତଶାଳ ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଲାଖ ବିନ୍ଧାରେ ଛେଦିଦେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ତୁମେ ମାରି ସେ କହିଲେ ଚାଲ ଚାଲ ଦେଖିବା କୋଉଠି ଅଛି ପ୍ରଥମେ କଣ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଡାକିଦେଲେ ପ୍ରଥମେ ମାଷ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ୟ କର କଥାଟା ପ୍ରଥମେ ଡାକିଦେଲେ ସୁଗ୍ରୀବ ଡାକିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆସ ସପ୍ତଶାଳ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ସପ୍ତଶାଳ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଗଲେ ଦେଖିଲେ 7ଟା ବାଙ୍କ ସାତ ପ୍ରକାର ବାଙ୍କ କେମିତି ମୁଁ ଛେଦି ପ୍ରଥମେ କଣ ପଚାରିଥିଲ ଝିଅ ପ୍ରଥମେ ଡାକିଲ ଦେଖେଇଦେଲ ତାପରେ ସେଦିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେ କରନ୍ତି ଭାବନା ଶୁଣ ପଣ୍ଡିତେ ମୁଁ କହୁଅଛି ସିନା 7 ବାଙ୍କ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ସେ ଶାଳ ନିରଖି ଚାହିଁଦେଲେ କେବଳ କେମିତି ଛେଦିବି ଗୋଟିଏ ବାଣରେ ବିଚାର କରୁଅଛନ୍ତି ସେଇଠାରେ ବାମ ପାଦକୁ କାଢ଼ିଲେ ସେ ମୁରାରୀ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠି ତୁଣି ନଦିଲେ ଧୀରି 7 ବାଙ୍କ ହୋଇ ସର୍ପଟି ଶୋଇଥିଲା ନଦିବାରୁ ପୁଣି ଉଠିଣ ବସିଗଲା क्यों नाइबा होय प्रथम बाबा धीरे तमरा होती हां पाउना होय झ कोन गाड़ी कलम कोनटा पाउनला झ ए मन पाउनी मा मु कहिबा कथा तमर हो तमर हो ता पाउनी तमर हो तमे भाला फुटैला जे सही फुटै पाला होय तमे प्रथमे डाकिलो हां डाकिलो देखै देलो टेकी देलो नती देलो तापर उठिला के उठिला 7 बांक पडिथिला सर्प गोटी
हेले हेलानी नहीं हेले आउ गोटे कथा कहू लय देई शुण एबे कहिबार रीति हे कहिबार रीति गोटी गोटी करी मु कहू अछि भारती रामायण कथा पुणी शुण देई मन हे शुण देई मन गोटिए कथा पुणी हे देलोणी काटीण प्रथमरे नास्ती कल आउ ए कथा को कहूची भल रामायण रीति शुणुथिव देही मती जो नाइन कर देला आउ गोटे खोजिबा खोज तेबे लय देई शुण सुंदर रामायण सुंदर सभारे पद देबा कहिण सेदिन रामचंद्र जे स्थिर गले सेतु बंधक मु बांधिबी बइले सेतु बंधक मु करिबी निर्माण सैन्य सामंतଙ୍କୁ संगते घेनिण सैन्य सामंत संगते रहिछन्ति इमिति सेतु बंध मु बांधिबी भार भार पर्वत आनंदी पर्वत लोम लोम के हनुमंत आणु सेत आनी न बटुणी दियंती थइणु समुद्र रे पत्थर जाउछि बुड़ीण सैन्य सामंत माने कोन करछन्ती ना सेतु हैं किन नाइ करछो हे मागिलेटा हां कर देला हबो ना किन हो गलिया माडल लगे बेसी गाय के हम कोन बेसी गाय के बेसी गाय ना का नाइ करते ताक तो बोलियार नै से पत्थरटा भासिबो हबो नेगा ले दिबो हो ये गोटे थोड़ा हो करने कोडाल हेले हेलानी हेलानी बापा रामायण हबो रामायण रागा हबो ना ना पचार जो किछि होउनी उना कुना किछि नै पुराणटा कहि दे को पुराण हां कहबा कोइ छरो ई पुराण बताउ दे की पुराण ये ओडिया पुराण ओडिया पुराण नै हिंदी पुराण कहू छी ए माए हां इलेक्ट्रिक यार आ रहा ए मा दृश्य कराइबु पदे हृदय मालो ए मा दृश्य कराइबु पदे हृदय मालो कंठे बसी गाउथि बुल उत्तर कहूछि जेति नहेला हमर आगे कहबे तेबे लय देई सुन ये रामायण रीति रामायण तुम्भर हे बळी छिमति ये तो राम लक्ष्मण भरत जे शत्रुघ्न ए पुणी चारि जन होइले जन्म चारि जन चारि भेद होइले जन्म अयोध्या कटकरे होइछन्ति राण से दिनर घटना कहू अछि बुझाई विश्वामित्र ऋषि हे मने विचारे सेही यज्ञ रक्षा करिबा पाई नेबे से बहन दशरथ को जाई कहिबे से तपधन विश्वामित्र ऋषि कौन करिवे ना दशरथ को कहिबे दशरथ राजा
ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁଅ ମତେ ଦିଅ ମୁଁ ଆମର ଯଜ୍ଞକୁ ରକ୍ଷା କରିବି। ଦଶରଥ ରାଜା ପୁଣି କରିବେ ବିଚାର ବାଲ୍ୟ ରୂପ ହୋଇଛନ୍ତି ଚାରି ପୁଅ ମୋର ସହଜରେ ମାଗୁଛନ୍ତି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦେଇ ନ ପାରିବି ମୋହର ସେ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ କହିଲେ ମୁଁ ସେ ପୁଅକୁ ଦେବିନି। କପଟରେ କଣ କଲେ ନା ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନକୁ ଦେଲେ। ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନକୁ ଧରି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ରାଜା ପୁଣି ସେ ପଥ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପଥରେ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଯେ ରହିଛନ୍ତି କହୁଅଛନ୍ତି ଯଦି ଶୁଣ ହେ ଆହେ ପୋତି ଏ ପଥରେ ଗଲେ ହେ ପଡ଼ିବ କେତେ ପିଣି ପଥରେ ରହିଛି କେତେ ଯେ ବିପତ୍ତି କହିଲେ ଏ ପଥେ ଚଳିବା ଝଟତି ନହିଲେ ଅନ୍ୟ ଦିକେ ଚଳିବା ବହିବି। ଏ ତ କପଟରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନକୁ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷି କହିବା ହେତୁ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ କହିଲେ ନା ଆମେ ଏଇପଟରେ ଯିବାନି ଏପଟରେ ଯଦି ବିପଦ ଅଛି ଆମେ କାହିଁକି ଏପଟେ ଯିବା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଥରେ ଯିବା। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷି ବିଚାର କଲେ ତାହେଲେ ଇଏ ନାହିଁ ଇଏ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନୁହେଁ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦଶରଥଙ୍କ ପାଶକୁ ଯାଇନ ଜ୍ୟୋତିବର ମାଗିଲେ ଦିଅ ଦିଅ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଏଥର କହିଲେ ତମେ କପଟରେ ମତେ ତମ ସାନ ପୁଅ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦେଇଛ ଦିଅ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ମୋର ଯଜ୍ଞ ରକ୍ଷା କରିବି। ସେଦିନ ପୁଣି ଯେ ଯଦି ସଙ୍ଗତରେ ନେଲେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସହିତେ ବୀର ଚାଲିଗଲେ। ପଥରେ ପୁଣି ଧନୁର୍ବାଣ ଧରି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ତାରକା ଅସୁରିକି ସେଠାରେ ବଧ କଲେ। ବୀରବର ରାମ ବାହାର ହୋଇଗଲେ ପଥ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷି ସଙ୍ଗତରେ ଦୁଇ ଶିଷ୍ୟକୁ ଧରି ଯାଆନ୍ତି। ଯିବା ସମୟ କଥା ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ପାଷାଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ବହନ ପାଷାଣ ହୋଇ ପଥରରେ ରହିଅଛି ଯିବା ସମୟ ପାଦ ଗୋଟି ବାଜି ଅଛି ଯେତେବେଳେ ପାଦ ଗୋଟିକ ବାଜିଗଲା ସେହି ମସ୍ତକରେ ପୁଣି ନାରୀ ଜନ୍ମ ହେଲା। ନାରୀ ଜନ୍ମ ହୋଇଗଲା ଶୁଣ ସୁଜନ ପଡ଼ିଥିଲା ଓହଲିଆ ପାଷାଣ ହୋଇ ଶୁଣ ଗୌତମ ଋଷିଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା ନାମ ଅହଲ୍ୟା ମନରେ ନାହିଁ ପୁଣି ଛନ୍ଦ ମାୟା ଏହିପରି ମୁକତି ଯେହୁ ହୋଇଛନ୍ତି ଡାକି ଡାକି ଯତି ପୁଣି ଯେ ନେଉଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷି ଡାକି ଡାକି ନେଉଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଯିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପଥର ହୋଇ ନାରୀଟା ରହିଥିଲା। ଏଟା ହବ କି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ହଉଛି ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ସେ ନାରାୟଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ବନ୍ଦନା କଲେ।